In this video, I'm going to share with you how to prepare taking of quantities of excavation for ground floor slab and foundation by using Microsoft Excel. Hey, who those who just meeting? My name is Aben and my passion is sharing some knowledge in construction technology, brick building in specific, and some tips in education perspective. So if you are new here, consider subscribing, and at any point during the video, check out show notes in YouTube description below. I will list out all of the gear or tips or material I talk about, as well as some additional resources. Let's dive into the topic coming up. Kita akan mulakan dengan excavation of ground floor slab. Untuk ground floor slab, excavationnya kita perlu mencari excavate to reduce level, maximum depth not exceeding 0.25 meter, and removal excavated material from site. Let's do it. Untuk video yang sebelum ini, kita dah selesai untuk top soil. Bagi anda yang tertinggal video mengenai excavation of top soil sebelum ini, bolehlah anda pergi ke info card di sebelah atas video ini. Seperti biasa, kita akan copy statement, items daripada bill of quantity schedule dan paste di dimension paper. For a nice value. Bagi excavation ground floor slab, sebenarnya kita dah kira area daripada topsoil. So topsoil yang kita dah kira sebelum ini, areanya adalah sama dengan area yang kita akan korek bagi excavation ground floor slab. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita perlu tahu depth of reduced level. Singkatannya adalah outlet. So let's do it. Typing depth. Merujuk kepada drawing sheet number 4 pada session of pad footing. Di sini kita ada detailing untuk ground floor slab. Ground floor slab kita terdiri daripada concrete bed setebal 125mm thickness, kita ada damp-proof membranes, dan kita ada hardcore dengan ketebalan 150mm. Jadi daripada sini kita akan listkan item yang terdapat pada ground floor slab kita, iaitu concrete bed dan hardcore. So lagi sekali, untuk concrete bed kita mempunyai ketebalan 0.125 meter, manakala hardcore adalah 150 mm. Sekarang ini concrete bed dan hardcore adalah elemen penuh bagi ground floor slab. Tetapi perlu diingatkan, untuk excavation kita dah korek terlebih dahulu top soil. Jadi daripada sini kita kena less excavation untuk top soil, di mana top soil sebelum ini adalah setebal 100mm. Sekarang daripada elemen yang kita telah senaraikan di sini, kita akan mendapat jawapan setebal mana kita punya reduce level. Now, apa yang kita perlu buat adalah heat equal. Start from concrete bed 0.125 meter plus hardcore with the thickness of 0.15 and minus with the excavation topsoil. Now, this is our thickness of reduced level. Next, we have to identify the area of the ground floor slab. So as per I mentioned earlier, the area of the ground floor slab is equal to topsoil area. So now our area of ground floor slab in meter square is equal to, again go back to the area of the topsoil excavation, which is here. Done. Go to dimensioning column
what we need to do is we equal to the thickness of reduced level, and we're gonna time with the area of ground floor slab. Done here. Next, hit equal the depth of reduced level times with the area of ground floor slab, and this is answer. Jangan lupa untuk letakkan unitnya. So saya hanya copy daripada atas ini saja. Unitnya adalah meter cube. So now kita dah siap untuk excavation of ground floor slab. Let's moving to the second item, which is excavation of foundation. As usual, just go over there and copy, paste as value here, bold, single underline, done. So for excavation of pad footing not exceeding 1.5 meter depth and filling back with the excavated material arising from excavation, so what we need to do here, we have to refer to the drawing number 4 again. Task kita kali ini adalah untuk menyediakan table of quantity bagi foundation. Dekat sini kita akan merangkumi footing and stump. Di bawah ini adalah footing dan di sini adalah stump. Tugas kita adalah untuk tahu berapa volume untuk kita korek bagi menyediakan ruang untuk footing dan juga stump. Elemen yang terdapat pada foundation adalah link concrete setebal 50 mm. Kita ada pad footing dan kita ada stump. Kita ada 3 elemen di sini. Jadi kita akan mulakan dengan mengira kedalaman depth di sini untuk blinding atau dikenali sebagai Lincoln, untuk footing dan untuk stump. Blinding kita iaitu link concrete adalah setebal 50 mm. Manakala ketebalan footing, anda perlu merujuk juga pada drawing number 4 iaitu pada footing schedule. Berdasarkan footing schedule, seperti mana untuk projek ini terdiri daripada 5 jenis pad footing iaitu F1, F2, F3, F4 dan juga F5. B adalah width bagi setiap jenis footing, L adalah length bagi setiap jenis footing, dan H adalah ketebalan bagi setiap footing. Berdasarkan footing schedule ini, ketebalan bagi setiap footing bermula daripada F1 hingga F5, ketebalannya adalah sama, iaitu 350 mm thickness. Berdasarkan ketebalan pad footing kita tadi, now our task is hit the equal button then fill in with the thickness of it, which is 0.35 meter. For the stump height, kita perlu merujuk kepada drawing sheet number 3. Drawing sheet number 3 ini adalah berkaitan dengan kolom detailing. Untuk mengetahui ketinggian stump, kita perlu merujuk kepada footing and column type C1 and C2. Untuk projek ini, kita hanya ada 2 jenis kolom sahaja, iaitu C1 dan juga C2. Untuk stump, jika kita merujuk kepada footing and column type C1 dan juga C2, ketinggian stump adalah 850 mm. Here we go.
Sekarang, hit equal for stump equal to 0.85 meter. Untuk elemen bagi foundation, kita dah senarai ke semua ketiga-tiga elemen ini, iaitu lagi sekali blinding, footing dan juga stump. Next, kita hanya perlu tambahkan dulu ketiga-tiganya. 1.25 meter di sini adalah ketinggian penuh bagi ketiga-tiga elemen yang terdapat pada foundation. Tetapi perlu kita ingat, untuk excavation of foundation dengan ketebalan 1.25 meter adalah ketebalan bagi strukturnya. Untuk kes pengorekan, kita perlu menolak dengan nilai yang telah kita kira sebelum ini, iaitu kita telah excavate bagi topsoil dan juga reduce level. Reduce level ini adalah kedalaman excavation untuk ground floor slab kita tadi. So, kita perlu less excavation di sini untuk kedua-dua elemen ini. Untuk topsoil kita adalah 0.1 meter. Manakala untuk reduce level, you can just hit equal to 0.175 meter here. Done. Dan berapa jumlah kedalaman excavation yang perlu kita tolak di sini nanti? Okay, now kita ada 0.125. Okay, next. Berapakah kedalaman sebenar untuk kita korek foundation kita yang merangkumi ataupun untuk kita menyediakan tempat untuk pad footing dan juga stump, termasuk dengan link konkrit. Jadi jumlah kedalaman keseluruhan tiga elemen ini kita akan tolak dengan kedalaman pengorekan yang telah dilakukan sebelum ini. Now we have 0.98. Okey, 0.98 meter ini adalah kedalaman yang kita akan korek untuk kita mengira taking off quantity bagi excavation of foundation. Jom kita mulakan dengan foundation F1. Berdasarkan siri video yang sebelum ini, bagi sesiapa yang tertinggal, anda bolehlah merujuk kepada info card yang berada di atas ini. Di sini menyediakan link bagi video yang sebelum-sebelum ini. Untuk F1, kita mempunyai kuantiti sebanyak 6 unit. Manakala untuk mengetahui panjang dan juga lebar atau length or width for foundation of F1, let's refer back to our drawing, which is drawing number 4, and here refer to the footing schedule. Untuk F1 kita ada 1.2 meter kali 1.2 meter. So now let's hit 1.2, increase 2 decimal places for length, and time width the same thing. And how about the height of that? Now you just need to hit equal and hit 0.98 here. Done for F1.
Now, get the answer. Hit equal 6 quantity of F1 times length times width and times depth. Done. Done for F1. Now, let's moving to F2. But before we moving to F2, this is a trick whereby kita akan copy daripada F1 ini, kita akan copy ke bawah. But what happens? Yes, 6 maintain, F1 maintain, but the depth is changed. Yang mana F2 sebenarnya adalah daripada F1 sehingga F5 kita akan guna kedalaman yang sama, iaitu 0.98. So, bagaimana untuk kita copy? Even if you select F1, Ctrl C copy, and you paste here, the same thing happens. The value for depth is changes to 0. Why? Because of when we click here, it's equal to E92 here. No value. Okay, now this is a trick. Kalau anda nak copy tanpa mengubah nilai kat sini, dan you kena lock. So, macam mana nak lock? Letak je cursor di sini, biar dia beep-beep macam tu, dan you hit F4. Okay, dan itu saja. Now, kita boleh cuba copy. See? Maintain. Dan kalau kita check, dia masih lagi point kepada E86. Sel E86. Okay, itu triknya. Okay, now kita ubah F2. F2 kita ada 2. Dan size S2 adalah 1.25 meter times 1.25 meter, dan change it to 1.25. 1.25 here. Done. So, decimal places, change it to 2 decimal places for F2. So, the same procedure, you can change to F3. Okay, so yang ni saya tinggalkan untuk korang teruskan. Okay, put the exact value for F3. Next, sehinggalah F4. Okay, nilai merah kat sini you all kena ubah nanti ya. Yang ni saya just copy-copy. So, untuk yang merah-merah ni you kena refer balik kepada F3 berapa kuantitinya, size untuk F3 berapa. So, yang ni boleh maintain. Okay, kalau macam tu saya ubah je. Okay, yang ni boleh maintain dan yang ni boleh maintain. Okay, so the same thing here. Okay, ni adalah F3, F4 dan sehinggalah kepada F5. Okay, so untuk kerja-kerja excavation of foundation kita dah selesai daripada F1 sehingga F4. Dan tugas terakhir adalah untuk mengira jumlah keseluruhan bagi berapa banyak yang kita dah korek ni. So, korang hanya, so since ini dah settle operasi kita, dan equal sum okay. Change it to double line, and the unit is meter cube. Now done for item 5 and 6. Finally, we can go to the item number 7, which is extra overpit excavation for excavating in rock. As usual, you just copy and paste here.
right click, paste on value, bold. Untuk item nombor 7 ini, dia sama dengan kerja-kerja pengorekan yang sebelum ini untuk top soil. Jadi bagi sesiapa yang belum melihat lagi taking off quantity bagi top soil, so korang boleh rujuk kepada info card yang berada di sebelah kanan video ini. So let's do it. So apa yang korang perlu buat adalah just copy here for F1 sebelum ni dan paste here. Merujuk kepada notes yang terdapat di dalam drawing kita ini menyatakan tanah bagi kawasan projek ini extra overpit for excavation in rock is 10% of soil contents. Means segala kerja-kerja excavation perlu dikira nilai untuk kerja-kerja pengorekan yang melibatkan dengan 10% of rock content in the soil. Untuk menulis 10% dalam dimension paper, caranya adalah kita perlu letak 10% di sini tetapi kita tak ada ruang, jadi kita sediakan you all boleh select daripada ujung ni dua line, insert, dan 10% adalah 10 over 100. But here you have to change the value or the symbol here must be numbers and and single line. So 10% is 10 over 100. That means 10% here. So what we have to do is hit equal 10 divide by 100 times 6 numbers of F1 times length of F1 times width of F1 and times depth excavation of foundation. Change to the two decimal places. Done for F1. Okay, let's move here. Great. So let's moving to F2. If you have no place, never mind. Just move to the next page. Change it to F2 and change it to numbers of F2 here. The size of F2 1.25 meter, 1.25 meter, and this is the volume of the rock contents for F2. And the same thing you just repeated up to F5 here. Just paste, change F2 to F3. You're going to change the numbers of F3, the size of F3, and the answer will be auto calculate for you if you change the quantity of F3 and the size of F3. Alright, so let's move to F4. Same thing. You got to change the value in the highlighted here and up to F5. Change F4 to F5. Now we're done. So for the excavation extra overpit for excavating in rock, we done here. Then just close it, the operation, and hit the equal sum. Start from 0.84 up to the volume of F5.
Alright, so double line, bold, dan kita copy sahaja unitnya, meter cube. So that's all. Super easy lemon squeezy. Jadi saya harap dengan video ini akan membantu anda untuk menyelesaikan kerja-kerja anda yang berkaitan dengan taking of quantity bagi excavation. Bagi anda yang baru pertama kali bersama dengan Kiki Channel, segala dokumen atau bahan yang berkaitan dengan video ini boleh dimuat turun melalui link yang disediakan di ruangan description di bawah. Jika topik-topik yang dibawakan oleh Kiki Channel sangat membantu anda, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng supaya anda akan up to date dengan video-video terbaru dan terkini dari channel ini. Sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih.